धन्यवाद। प्रहलाद को दंडीटा किए देइथिला केते बेले देइथिला कोडा कोडा काई देख प्रहलाद को दंडीटा के कौन लिखा है देखा देखुनु फळे नाइटा नगद ये माई पोसेट वाला ए माई पोसेट वाला कोची माई पोसेट वाला से माई पोसेट रे ना माइक सेट हां सेडा का माई पोसेट वाला धोळे नाइटा लगाती एडा कोन ने खाईची अंड अंड ता तळकू एता अंड अरे प्रहलाद को किए दंडी दंडी डाइडा दंडी ओ दंडी की रे मंड बोली भाबुतली दंडी दंडी हां प्रहलाद को दंडीटा किए देइथिला सारा कथारा जानि माननी केतरा देइछि रे केतरा देइछि केतरा देइछि न म लक्ष्य ने 50 टा देइछि 50 मते 20 टका दे दु म कहि दी 20 टका दे म कहि दी 30 टका बैलेंस रहियो प्रहलाद को किए दंडी देइथिला टिक्कर बेरे अधनाथ दी पार्टी अछती तीन चारि पार्टी अछती प्रहलाद को दंडी किए देइथिला प्रथम कथा कहूची हमर बरमपुर हरिहर चित्रालय हरिहर चित्रालय तांका पाखरो दंडी आनथिबे नहीं हमर आस्का खांबू दुकान खांबू स्टोर बोले ए टू जेड सब सामान मिलियो तांका पाखरो आनथिले मु जानी जहा जानी थी ताहा कहि आज्ञा भूल थिले से दंडीटार मूल्य होउची 107 टंका मूल्य मात्र 105 टंका देके आनथिलो हमें तोर तो भलो होउची आ 2 टंका कम रे मु माइनस करके आनथिली जहा जानी थी कहि आज्ञा भूल थिले क्षमा प्रकृत रे प्रहलाद को दंडीटा किए देइथिला हमको पचारंदी अनेक जगह रे हमको पचारंदी प्राय 4-5 प्रकार मधो भावता रही मुझे बुझिले कि निश्चित भाव में कहबा न कहिगिरी जिबा कि जो हमर भाई पचारि बंधु पचारि प्रहलाद को प्रकृत रे दंडीटा किए देइथिला केते बेले देइथिला किए देइथिला केते बेले देइथिला काहेकि देइथिला किए देइथिला केते बेले देइथिला काहेकि देइथिला राम गान तो प्रहलाद नाटक अछि बुझिले कि छोट पिला रो बूढ़ा पर्यंत प्रहलाद नाटक राग गाने बोले गाइबे सब जानि चंदी प्रहलाद को दंडीटा के देइथिला सूर्यराणी के देइथियो न तो साडे दुर्गाणी के देइथियो नले कमलाणी देइथियो हौ लक्ष्य करंदु किए केते प्रकार भाव जानंती बुझिले कि किए को प्रकार लक्ष्य रे से चिंता करंती प्रकृत रे सुने बाप प्रहलाद को प्रकृत रे दंडीटा किए देइथिला सानंद को पचाले कहि दो नले हरि जय गजानन हे गौरी नंदन जय गजानन हे गौरी नंदन हे गौरी नंदन तब पाद बुझकु करे निवेदन हरि जय गजानन हे गौरी नंदन तब पाद बुझकु करे निवेदन प्रथुर उदय हरि पासांगु सत्रिशूल केरे मन मोर तब कपड़े सिंदूर धार घेरी पर तब कपड़े सिंदूर बटबी मूल पूर्व मुख होई आरी बटबी मूल पूर्व मुख होई पंचमा ग्राम रे घे पश्चिम रे रोगी दिग भ्रमण आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कर दक्षिण द्वारे बारे होई गला ज्ञान शून्य गे गजान बारे होई गला ज्ञान शून्य आलोचना कर गे पंडित आलोचना कर गे पंडित दंडी विषय बाप कहूची शुण
ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁ ଦଣ୍ଡି ବାପ କିଏ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟଟି ଏବେ ବାପ ମୁଁ କହୁଛି ବାଛି ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁ କିଏ ଦଣ୍ଡି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିର ଭାବଟିରେ ବାପ କହୁଛି ବାଛି আরে যেতেবেলে প্রহ্লাদ জনম হইলে যেতেবেলে প্রহ্লাদ জনম হইলে আউরি নারায়ণ নারায়ণ বলি সবু বলে যে ডাকিলে নারায়ণ নারায়ণ বলি প্রহ্লাদ তহন্দে জপন্তি আরে তার বাপা ভাই বহুত প্রকার কহন্তি হিরণ্য কশ্যপ বহুত প্রকার আরে বুঝাই দেলা মোহর শত্রু দেখো নারায়ণ আরে অটই ভোলা মোহর শত্রু দেখো নারায়ণ টন্তি মোহর শত্রু দেখো নারায়ণ তোমরে অটন্দি মোহর ভক্ত দেখো শিব দেব অটন্দি মোর প্রভু দেখো শিব আউরি অটই যাও আউরি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র বাপ ঘোষণ এপরি যেতেবেলে আগে হিরণ্য কশ্যপ পুত্রଙ୍କୁ বইলে তথাপি নারায়ণ মুখରୁ ତହୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ବାପା ଯୋ ନାରାୟଣ କହୁଛୁ ରେ ବାପା ଯୋ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହୁଛୁ ଶୁଣେ ସେ ନାରାୟଣ ହଉଛି ଆମର ଭାତୃବୈରୀ ଭାତୃବୈରୀ ସେ ନାରାୟଣ ହଉଛି ମୋର ଭାତୃବୈରୀ ଭାତୃବୈରୀ ଏଣୁ ନାରାୟଣ ପଦଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିରେ ବାପ ଛାଡ଼ିଦେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହଁ ସେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକୁ ସେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ନାମ ଘୋଷରେ ବାପ ଘୋଷେ ଏ ନାରାୟଣ ପଦଟା ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ କଣ 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 ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେଣି କଣ ପାଇଁ ଆରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ ହଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କମଣ୍ଡୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କମଣ୍ଡୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯିବ ମା ସୁଧାଙ୍ଗନା ଗର୍ଭରୁ ତମେ ଜନ୍ମ ହବ ହବ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରିବ ନାରାୟଣ ଜପ କରିବା ପରେ ପରେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ହଁ। ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହବ ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ହବ ମତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଦେଖି ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ତେଣୁକରି ତୁ ଜନ୍ମ ହେବୁ ସୁଧାଙ୍ଗନା ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭରେ ଇଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରିବା ପରେ ପରେ ହଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ହସ୍ତିଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଜଳଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଯୋଉ 16 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ 15ଟା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କଣ କଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ନେଇକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଆରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯେତେବେଳେ ହେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆହୁରି ଶ୍ମଶାନରେ ଦେଖ ପୁତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ହଇ ହଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତୋନ୍ଦେ ଡାକୁଛି ହଉ ହଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେ ତୋନ୍ଦେ ଡାକନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରେ ଏ ପରି ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ତୋନ୍ଦେ ଆସିଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରି ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ବୁଲୁଥିଲେ ସେହି ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖ ଅଷ୍ଟ ଋଷି ଅଟନ୍ତି ସେହି ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ବାପ ଅଷ୍ଟ ଋଷି ଅଟନ୍ତି ଅଭିଶାପ ପାଇ ଦେଖ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହଉ ହଉ ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ
ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଋଷି। ହଁ ହଁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ। କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯିବ ଯୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥ। সেই প্রহ্লাদ যেତେବେଳେ তুমি ছুঁই দেব তুমি মুক্তি পাইଯିବ, ঋষি রূপ ধারণ করিদেব। তেণুকরি তাহি ভিতরু আরে বিদ্যাচণ্ডী বলি হে চণ্ডীটির নাম, আরে বিদ্যাচণ্ডী বলি বাপ সে চণ্ডীর নাম। বড় সুন্দর পুওটা হইছি তো ভাবি, হই হই কোଳରେ প্রহ্লাদ কুহে তঙ্গে ধরিলে, আউরি কোଳରେ প্রহ্লাদকু তঙ্গে ধরিলে। বড় সুন্দর পুওটা হইছি ভাবিলে, এপরি আনন্দরে কোଳରେ ধরନ୍ତି, এপরি আনন্দরে তাকু কোলে ধরନ୍ତି। হৌ হৌ আউরি নাকরে দণ্ডি পুଣି পিন্ধাই দিଅନ୍ତି। চালু চালু আউরি নাকরে দণ্ডি পুଣି পিন্ধাই দিଅନ୍ତି। হই হই আজ্ঞା অষ্টচণ্ডী ভিতରୁ হে বিদ্যাচণ্ডী অটନ୍ତି। প্রহ্লাদ নাকরে পুଣି দণ্ডিকি বাপ পিন্ধাই দিଅନ୍ତି। হই রে বুঝলি বাপ, এ যে অষ্টচণ্ডী ভিতରୁ সেই ভিতରୁ জনে চণ্ডী ଥିଲେ, তার নাম হচ্ছে বিদ্যাচণ্ডী। বিদ্যাচণ্ডী তার নাম হলা বিদ্যাচণ্ডী। বড় সুন্দর সুন্দর পুଅ হয়েছি বলি তাকে কଣ কলে নাকরে নাকরে সে কଣ কলে দଣ୍ଡିଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡି ପିନ୍ଧେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାର ଭାବ କଣ ନା ଦଣ୍ଡକୁ ଇ ଯୋ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତମ ବାପା ଯୋ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଏ ଯୋ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ତମ ବୋପା, ଏ ଦଣ୍ଡି ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଆଉ ସେ ବାଧା ଲାଗିବନି, ଦଣ୍ଡ ଆଉ କାଟିବନି, ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ତାର ନାମଟା ଦଣ୍ଡି। ଦଣ୍ଡି ଏ ଦଣ୍ଡିଟା ଧାରଣ କଲେ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଦେହରେ ଭେଦିବନି, ତମ ଦେହରେ ଭେଦିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା, ବୁଝିଲୁ କି? ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଈ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକିଲା, ତାଙ୍କର ଆଈ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଟା ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମୋ ଆଈ କି ପଡିକି ଅଛି, ମତେ ମଲେ ଦଣ୍ଡିଟା ଦେଇବ, ଦଣ୍ଡିଟା ଦେବି ତୋର ଆଈ ବିଚାର କରି। ମୋ ଆଈ ପଡିକି ଅଛି ଏଇଠି, ମଲେ ଆଗ ଦେବି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯଦି ସାରାଂଶ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କି ନାରାୟଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ତ ଲୀଳା ଆଉ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯା ତୋତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ତ ନାକରେ ଦଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନୁ, କଣ? ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ। ଯଦି ପୁରୁଷ ନାକରେ କେମିତି ଗୁଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଆ ପାଇଁ, ବେଶ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରେ। ସେମିତି ସେ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନାକରେ ଯେମିତିକା ଗୁଣାଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଭଳି ଆଉ କିଏ ଭକ୍ତ ନଥିଲା। ମାବି ସେଠୁ ବାଲା କଣ କେଙ୍ଗା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଭଳି ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ତାଙ୍କର ଭଳି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଭକ୍ତ ନଥିଲା। ନିଜେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକିରି କହନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ଆଉ କିଛି ଆଉ ତୁ କହିବା କଥା ଆମର ରଜା ମାନେ ଆଣିକି ମତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦଣ୍ଡି ଦେବା। ମନ ପାଇଲା ଅଜୁ, ମନ ପାଇଲା ତୋର କୋଉଟା ତୁ ବିଚାର କରୁଛୁ କରି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦଣ୍ଡି ଦେବା ଲେଖା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଚଣ୍ଡୀ ଦେବା ଲେଖା ଅଛି। ତୁ ତତେ ତିନି ପ୍ରକାର କୁହାଲା, ଯୋଉଟା ନିସ୍ତାର କରୁଛୁ କର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପାଇଲା, ବିଦ୍ୟାଚଣ୍ଡୀ ଯାହାକିରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦଣ୍ଡିଟି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପାଇଲା? କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କର? ତମ ଖଳା ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଥାଉ, ଆମର ଧାନ ମୁଗ ମନ୍ଥା ହଉ। ଜୟ ଖଳା।
ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଡିଆନା ହଁ ସେ ପଇସା ନବନି କି ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଡିଆଇବା ନା ପଇସା ନବୁନି କି ରେ ପୁଅ ପଇସା ନବୁନୁ এই আজি সেই জেমা এবারি জো ভনঙ্গা কটিয়ারি ফড়িছি রে বাড়ি জন্মির কাকুড়ি বাড়ি জনির কাকুড়ি কন্টিয়ালি বলিছে নাই তো ওপার আরে রে রে আর বাড়ি জো ভনঙ্গা ভগ্নিয়া জো আসিছি রে বাড়ি জো ভনঙ্গা ভগ্নিয়া জো আসিছি রে বাড়ি জো ভনঙ্গা अरे तुम भट्टारे रसी छी बारी जो भणुंगा भग्निया जो आसी छी रे बारी जो भणुंगा भग्निया जो ಎಡಾರಪ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಡ ಪೆರಸೈ ಎಡ ಬರಿ ಜೋ ಜೋ ಭೂಣುಗ ಭಗ್ನಿಯಾ ಜೋ ಆಸಿಚಿ ರೆ ಬರಿ ಜೋ ಜೋ ಭೂಣುಗ ಎಡ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ ಗಾಂಡೋ ತೆಗಿ ತೆಗೆದು ಎಡ ಆಜ್ಞಾ ಎಡ ଆଜ୍ଞା ଯେମା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫଳ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରଖ ଆଜ୍ଞା ରଖ କଣ ଫଳ ହଁ ଜିତ ଏହି ଗୋପାଳ ଏହି ଗୋପାଳ
ଓଜନ କ'ଣ ବଢିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏ ମାଷ୍ଟେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ସାଇଜ ରେ ଚେୟାର ରେ ଗାଣ୍ଡା ଦେଇ ପାରିଲାନି କ'ଣ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡା ଦେଇ ପାରିଲାନି ସାଇଜରେ ବସିବା ସାଇଜ ରେ ବସି ପାରିଲାନି ବୋଲେ ଚେୟାର ଟା ପଛକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଗାଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲା ହେଲା ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଣ୍ଡ ଖାଇବା